Good afternoon, dear students. Welcome to the Let's Learn Economics with Abdul Hamid. So today we will continue with the chapter foreign exchange rate, and today's topic will be flexible exchange rate. In the last video, I have discussed about the fixed exchange rate system. Now today, I am going to discuss about flexible exchange rate system. सो आज का वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या है, जो फॉरेन एक्सचेंज रेट उसी चैप्टर का एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक। सो ये ध्यान देना वीडियो पे। आजिर विषय हल परिवर्तन बा नमनीय विनिमय हार। एटू वैदेशिक विनिमय हार अध्यायर पर लोआ होइसे बेसिकली। सो वी विल डिस्कस हाउ flexible exchange rate system or exchange rate is determined in a flexible exchange rate system. Okay, before going to the determination of flexible exchange rate system, we have to know what is flexible exchange rate or what do we mean by flexible exchange rate system. Basically, flexible exchange rate is that rate which is determined by demand for and supply of the currencies in the foreign exchange market, and there is no government intervention and as well as the intervention by the monetary authority. Basically, the flexible exchange rate is determined by the demand for and supply of the foreign currencies in a foreign exchange market. The point where the demand for and supply of foreign currencies become equal, that point is called equilibrium of foreign exchange market. And whatever the rate is determined, that will be considered as equilibrium exchange rate और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। जहाँ पे क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस जगह पे डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी दोनों इक्वल होगा, उसी जगह पे एक एक्सचेंज रेट डिटरमाइंड होगा और उस एक्सचेंज रेट का नाम क्या होगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। और इस फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में कोई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन एज वेल एज मॉनेटरी जो मॉनेटरी अथॉरिटी रहता है, उस मॉनेटरी अथॉरिटी से भी कोई भी इंटरवेंशन क्या होगा, नहीं रहेगा। जे परिवर्तनशील विनिमय हार होइसे वैदेशिक विनिमय हाৰৰ এটা ব্যৱস্থা, য'ত কি কৰা হ'ব, বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যোগান আৰু চাহিদাই কি কৰে, বিনিময়ৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিব। বৈদেশিক বিনিময়ৰ বজাৰত যেতিয়া বৈদেশিক বিনিময়ৰ যোগান আৰু চাহিদা সমান হ'ব, তেতিয়া তাত এটা বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ব আৰু সেই বিনিময় হাৰকে পৰিৱৰ্তনশীল বা নমনীয় বিনিময় হাৰ বুলি কোৱা হ'ব। আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বা নমনীয় বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থাত কি কৰা হয়, চৰকাৰৰ লগতে মৌদ্ৰিক কৰ্তৃপক্ষৰ কোনো ধৰণৰ কি নাথাকে, হস্তক্ষেপ নাথাকে। Now this flexible exchange rate system can be explained with the help of an example. Suppose in our example there are two countries, one is America, another is India. We have to determine the exchange rate between American dollar and Indian rupees. We also assume that there is flexible exchange rate in both the countries, that is in America as well as India. हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से इस फ्लेक्सिबल रेट और एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है वो दिखा सकते हैं। सपोज हमारा पास क्या होता है, दो कंट्री है, अमेरिका और इंडिया है, तो हम लोग को अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपीस का बीच एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमिन होता है वो दिखाना होगा। और एक एजम्पशन है क्योंकि दोनों देशों में क्या होगा, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होगा, बढ़ती रहेगा और दोनों देशों में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चल रहा है, इसी एक एजम्पशन हम लोग लेते हैं। এটা উদাহৰণৰ সহায়ত আমি কি কৰিব পাৰোঁ, নমনীয় বা পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থাটো কি কৰি বৰ্ণনা কৰিব। আমাৰ উদাহৰণত ইয়াত আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ য'ত কি কৰা আছে, দুখন দেশ আছে, ভাৰতবৰ্ষ আৰু আমেৰিকাৰ কথা লৈছোঁ। গতিকে আমি এতিয়া ভাৰতৰ টকা আৰু আমেৰিকান ডলাৰৰ মাজত কি কৰিম, বিনিময় হাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিম। লগতে আৰু এটা আমি স্বীকাৰ্য বা অভিধাৰণা লৈছোঁ। আমাৰ উদাহৰণটোত কি আছে, যে ধৰা হ'ল ভাৰতবৰ্ষ আৰু আমেৰিকাৰ দুয়োখন দেশতে কি আছে, পৰিৱৰ্তনশীল বা নমনীয় বিনিময় হাৰ ব্যৱস্থা প্ৰচলিত হৈ আছে। Now this flexible exchange rate can be demonstrated or can be explained with the help of the following figure. তলত দিয়া চিত্ৰ সহায়ত কি কৰিব পাৰোঁ, আমি এইটো বৰ্ণনা কৰিব পাৰোঁ। See this diagram. Okay, this is the diagram which can be used to determine the flexible exchange rate system. In the diagram, on the x-axis quantity of US dollar is measured and on the y-axis price of US dollar in Indian rupees is measured.
x অক্ষত আমি আমেৰিকান ডলাৰৰ পৰিমাণ আৰু y অক্ষত আমেৰিকান ডলাৰৰ মূল্য ভাৰতীয় টকাত কি কৰিছো দেখুৱাইছো d is the demand for US dollar and s is the supply of US dollar. Now in diagram, demand for US dollar and supply of US dollar become intersect each other at point E, where foreign exchange rate is OR and which also known as equilibrium exchange rate. Now suppose if exchange rate increases from OR to OR1, then there is excess supply of US dollar. Now if there is excess supply in a foreign exchange market, suppose foreign exchange market में क्या हो रहा है, ज़्यादा सप्लाई हो रहा है, तो एक्सेस सप्लाई होने से क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा. सो प्राइस क्या होगा, फिर OR पे डिक्रीज होगा और OR पे फिर क्या होता है, डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है, इक्वल है. फॉर एग्जांपल और भी एक केस हो सकते हैं. सपोज क्या हो रहा है, सपोज एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस टू OR2, फ्रॉम OR to OR2, देन देयर इज एक्सेस डिमांड. देन मतलब द US डॉलर का जो डिमांड होगा मार्केट में, US डॉलर का जो डिमांड होगा मार्केट में, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा. सो क्या होता है, सपोज इफ एक्सचेंज रेट डिक्रीजेस फ्रॉम OR level to OR2, then there will be excess demand of US dollar. Now if in a market, if there is excess demand, then price of the commodity will increase. So price here, the price means the exchange rate. So exchange rate will again increase to OR. So at OR level, neither there is excess supply of US dollar nor there is excess demand of US dollar. It means there is equilibrium exchange rate. So OR will be considered as the exchange rate between the India and USA. Okay. So চিত্ৰত কি দেখুৱাইছে, ডি হৈছে কি বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ চাহিদা আৰু এছ হৈছে বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ যোগান. যোগান আৰু চাহিদা ৰেখাই কি হৈছে, ই বিন্দু ছেদ কৰিছে য'ত ভাৰসাম্যৰ বিনিময় হাৰ হৈছে কি OR. যদি কি বৈদেশিক বিনিময়ৰ হাৰ OR পৰা OR1 লৈ বৃদ্ধি পায়, তেতিয়াহ'লে তাত কি হ'ব, আমেৰিকান ডলাৰৰ যোগান বৃদ্ধি হ'ব. যেতিয়াই আমেৰিকান ডলাৰৰ যোগান বৃদ্ধি হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, সেই বস্তুৰ দৰ হ্ৰাস পাব. গতিকে ইটো যিটো বৈদেশিক বিনিময়ৰ হাৰ, সেইটো হ্ৰাস পাই আকৌ OR লৈ আহিব, য'ত আমেৰিকান ডলাৰৰ চাহিদা আৰু যোগান কি আছে, সমান হৈছে. ধৰা হ'ল আকৌ যদি কি হয়, আমেৰিকান ডলাৰৰ কি কৰা হ'ল, আমেৰিকান ডলাৰৰ দৰ ভাৰতবৰ্ষত হ্ৰাস পালে, তেতিয়া কি হ'ব, তাতে OR2 লৈ হ্ৰাস পালে. OR2 লৈ যদি হ্ৰাস পায়, তেতিয়া তাতে আকৌ চিত্ৰ দেখা তাতে কি হ'ব, অতিৰিক্ত চাহিদাৰ এক্সেছ ডিমাণ্ডৰ সৃষ্টি হ'ব. এতিয়া অতিৰিক্ত চাহিদাই যেতিয়া হ'ব, তেতিয়া কি হ'ব, আকৌ সেই কি আমেৰিকান ডলাৰৰ দাম ভাৰতবৰ্ষত বৃদ্ধি হৈ যাব আৰু বৃদ্ধি হৈ আকৌ OR লৈ গুচি যাব. গতিকে OR হৈছে এনে এটা অৱস্থা য'ত কোনো ধৰণৰ অতিৰিক্ত চাহিদা বা অতিৰিক্ত যোগানৰ সৃষ্টি হোৱা নাই. গতিকে OR হৈছে কি, দুখন দেশৰ মাজৰ কি বিনিময়ৰ হাৰ. Now this is the explanation. Okay, you can see this. the explanation जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसका explanation ये है. Okay. Now we will discuss the difference between fixed and flexible exchange rate. In the last video I have discussed fixed exchange rate. In this video I am discussing flexible exchange rate system. So now we will discuss the main differences between fixed and flexible exchange rate system. আগৰ ভিডিওত আমি কি আলোচনা কৰিছিলোঁ, স্থিৰ বিনিময় হাৰ. এতিয়া আমি পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰটো এই ভিডিওত আলোচনা কৰিলোঁ. গতিকে এতিয়া আমি স্থিৰ আৰু পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময় হাৰৰ কি কৰিম, মাজৰ যি পাৰ্থক্য, সেই পাৰ্থক্যৰ বিষয়ে কি কৰিম, আলোচনা কৰিম. So first, fixed exchange rate is fixed in terms of gold. Fixed exchange rate system is fixed in terms of gold. On the other hand, flexible exchange rate is determined by the market forces of demand and supply of foreign currency. जो पहला डिफरेंस क्या है, फिक्स्ड फॉरेन एक्सचेंज, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो फिक्स्ड रहता है गोल्ड का वैल्यू के हिसाब से. और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो फोर्स होता है डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वो डिटरमिन करता है.
স্থিৰ বিনিময় হাৰটো কি কৰা হয় সোণৰ মাধ্যমত স্থিৰ থাকে আনহাতে পৰিৱৰ্তনশীল বিনিময়টো কি কৰা হয় বজাৰৰ দুটা শক্তি চাহিদা আৰু যোগানৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় নাম্বাৰ 2 there is full government control in determining the fixed exchange rate but in flexible exchange rate there is no government intervention फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन है फ्लेक्सिबल पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है स्थिर विनिमय हारत सरकारी हस्तक्षेप আছে কিন্তু পরিবর্তনশীল বিনিময় হাৰত চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ হস্তক্ষেপ নাই নাম্বার 3 there is no fear of speculation in fixed exchange rate system because exchange rate remain fixed while in flexible exchange rate system there is fear of speculation 3 নম্বৰ কি কৰা হল যে স্থিৰ বিনিময় হাৰত কোনো ফটকা জনিত ক্ষতি আশংকাৰ কি সম্ভাৱনা নাথাকে কাৰণ বিনিময় হাৰটো স্থিৰ থাকে আনহাতে পৰিৱৰ্তনশীল বা নমনীয় বিনিময় হাৰত কি থাকে ফটকাজনিত আশংকা থাকে नंबर 4 फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जनरली रिमेन्स स्टेबल फिक्स्ड एक्सचेंज क्या होता है जनरली स्टेबल रहता है व्हाइल फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट चेंजेस व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है हमेशा फिक्स रहता है बट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है चेंज हो सकता है अगर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी चेंज होता है तो एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा स्थिर विनिमय हारটো সাধাৰণতে সুস্থিৰ বুলি ধৰা হয় সাধাৰণতে কিন্তু পৰিৱৰ্তনশীল বা নমনীয় বিনিময় হাৰটো কি চাহিদা আৰু যোগানৰ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত কেতিয়াবা কি হ'ব পাৰে পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে So in this video we have discussed what is flexible exchange rate system, how flexible exchange rate system is determined and main distinctions between fixed and flexible exchange rate system. So these are the probable questions. Okay, 3 questions are there. What is flexible exchange rate? Explain flexible exchange rate system. Distinguish between fixed and flexible exchange rate. Okay, in the next video we will try to explain the factors determining foreign exchange rate. Till that, thank you.